बंचई पार्लानी बड़जा बड़जा किडनी देले किंतु सानजा बंची पार्ला नहीं कारण सफल यकृत माने लिवर सफल भाव में प्रतिरोपण हो पार्ला नहीं। चिकित्साधीन अवस्था हैदराबाद रे सानजांकर मृत्यु घटी। गतकाली राति मृत्यु ने महिला स्वामी सूचना देते पेटरे संक्रमण और मल्टी अर्गान फेल्योर जो मृत्यु होता कहुई। संबलपुर झांकरपाली महिला हैदराबाद रे चिकित्सित होते सानजा को लिवर दान करथिले बड़जा किंतु ताहा सफल हैला नहीं। बड़जा देले मध्य अर्थात जो आम संपर्क कथाटी कही था जाँ भितर जमती संपर्क रही था ये भल संपर्क निश्चय रही से आधार रे बड़जा मध्य सानजा को साहाय्य करबा पई जीवन बंचेबा पई चेष्टा करथिले लिवर दान करथिले तथापि सानजा वर्ती पारिले नहीं। अधिक आलोचना करबा संबलपुर सीनियर रिपोर्टर श्रवण पति जोड़ी आम सहित क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश चौधरी जोड़ी। डॉक्टर चौधरी स्वागत करिबा आलोचना को। श्रवण प्रथमे घटना संपर्क में आपन जानिबा को चाहिबी किभଳି भाबरे ए प्रकार परिस्थिति हेतिला आ केबेठू जो सानजांक कथा कहा जाउची तांको अवस्था खराब थिला। निश्चित देखंतु मृणाल 3 मास पूर्वरु तांको परिवार वर्ग जानि पारिथिले जे उमाकांती जे कि सानजा तांकर देह असुस्थ एवं तांकर लिवर रे प्रॉब्लम रही बोली यकृत संपूर्ण रूपे नष्ट हेबा ऊपर अछि। माने प्रथमे संबलपुर ट्रीटमेंट करथिले हैदराबाद अधिक भल चिकित्सा हैदराबाद लेथिले। हैदराबाद चिकित्सा समय जना पड़ता जे लिवर नष्ट हो तुरंत गोटे लिवर दरकार तो तांको बड़जांकर जो मैच करथिला एवं बड़जा शेषरे देखिथिले जे जेहेतु से सान भौणी परिका चलुले तेणुकर से ही राजी होते जे मु देवी बोली एवं तांको देइथिले मध्य एवं ऑपरेशन सरला पर सक्सेसफुल मध्य ऑपरेशन हेतिला एवं 28 दिन पर्यंत 2 जण जाक हॉस्पिटल रहिथिले आ 2-3 दिन भितरे समान को छाड़ी दे थांते जहा तांकर परिवार पक्षरु कुहा जाईछि। किंतु गतकाली राति से असुस्थ अधिक असुस्थ हो पड़ते एवं संक्रमित होता जहाँ फल कि मल्टी अर्गान फेलियर होता से मृत्युवरण करते। तो एठारे गोटे कथा हूँ आज दिन में रक्त रक्त को चिन्हुनी रक्त संपर्क रहुनी किंतु एठी बड़जा सानजा को लिवर देवाटा निहाती एते समाज को गोटे मेसेज दौरान। बर्तमान उमाकांती मृत्यु पर से अंचल शोकर छाया खेली पूरा गाँटा जाक अपेक्षा करते मृतदेह केतले पहुंचबो मृतदेह जिते पहुंची बर्तमान शेष सम्मान समस्ते देइछंती समस्ते जोठी दाह संस्कार करा जाए पूरा गाँ से जाइथिले संस्कार बर्तमान सरी। तो बड़जा हिसाब से जो कर्तव्य निर्वाह करिछंती किंतु जो उद्देश्य रखी थे सानजा सुस्थ हो पारा ना। धन्यवाद श्रवण पति आलोचना रही। डॉक्टर हरीश चौधरी जो आम लिवर ट्रांसप्लांट कथा कहूचे अनेक चैलेंज लिवर ट्रांसप्लांट क्षेत्र में रही। एठी ओडिशा रे मध्य विभिन्न स्थान रे आम देखुचे लिवर ट्रांसप्लांट होची किम्स रे मध्य लिवर ट्रांसप्लांट करा जाउची जोठी आपण काम करंती किंतु कथा होची जो लिवर ट्रांसप्लांट को नहीं अनेक चैलेंज कथा कहा जाए एठी जो माने सफलता मिलला नहीं ता पछरे विभिन्न प्रकार कारण थाई पारे से कारण भितर मुख्य कारण कौन ही पारे। प्रथम कथा तो धन्यवाद देवी जो उदाहरण ये दुई जा सृष्टि करिसंती ओडिसा रे ये गोटे अत्यंत संवेदनशीलतार उदाहरण कहले अत्युक्ति हम नहीं जे अंग दान करवा एवं अन्य गोटे जीवन बंचिया पई जो प्रयास ताको जेते साधुवाद देले कम हबने। द्वितीय कथा होची अंगदान प्रक्रिया रे सबु बेले जे अंग नौथिबा रोगीटीए सफल हुए एक कथा कही हेबो नाही। जेते बेले लिवर ट्रांसप्लांट केस रे अनेक उदाहरण आगुरु ओडिसा रे मध्य हेइची सीए किडनी ट्रांसप्लांट कहंतु लिवर ट्रांसप्लांट कहंतु सबु क्षेत्र रे गोटे सक्सेस थाए आ गोटे फेलियर थाए। साधारणतः भाव में ये केस अत्यंत दुखद कथा आम कहवा ये बढ़िया आत्मीयता भाव गोटे सृष्टि होता एवं आशा करुले से जा बंचीज किंतु जो कथा आपणकर सांबादिक कहते जे हुए तो हठात कि संक्रमण हो गला एवं संक्रमण हेबा परे
ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା। ସବୁବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ লিভর ট্রান্সপ্লাଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯକୃତ ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ କିଛି ଅଂଶ କଟାଯାଇ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ। ସେଠି ସଫଳତାର ହାର କେମିତି ରହିଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସାଧାରଣତଃ ମିଳେ ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଆସିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଛି, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଜେକ୍ସନ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ରୋଗୀଟି ଯେହେତୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍, ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଆସିକି ତା ଶରୀରରେ ଲାଗିଲା ପରେ ହଠାତ୍ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ, ଭାଇରାଲ ଜନିତ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ଏବଂ ଫଙ୍ଗାଲ ଜନିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ତାକୁ ମାଡି ବସେ, ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯାଏ ରୋଗୀଟି। ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ କମ୍ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀଟି ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ଆଡକୁ ଯାଏ, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ବୋଧହୁଏ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ଜାଙ୍କର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଲିଭର ହଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ତାକୁ ନିଜକୁ ରିପେୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ରକ୍ତ ପାଣି କରିବା ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭରର ବହୁତ ଭୂମିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ କ'ଣ ଯେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ବି ହଠାତ୍ କି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଯେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଟି ବା ଲିଭରର ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଆସିକରି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ପ୍ରତିରୋପଣ ଅଙ୍ଗକୁ ନ ହବ, ତାହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ମରିଯିବ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଇଥିବା ଅଂଶଟି ଲିଭରର ରିଜେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ମାନେ ସଫଳତା ଯେହେତୁ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ଜା ସାନଜାକୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ଜା ସାନଜାକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନଜାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସାନଜା ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଖବର। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହରୀଶ ଚୌଧୁରୀ, ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।